अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, देखा गया है कि सफ़र के महीने को अक्सर लोग मनहूस समझते हैं। औरतें धड़ाधड़ चने उबाल के और खैरात कर रही होती हैं। वैसे खैरात करना तो हर महीने चाहिए, अगर सदक़े के तौर पे करते हैं तब भी सदका हर महीने ही दें तो कई मुसीबतों को टालता है। मगर वो लोग समझते हैं कि सफ़र का महीना जो है मनहूस है, तो इसकी नहुसत दूर करने के लिए वो ये कुछ करते हैं और इनके पास कोई दलाइल नहीं होते, क्योंकि कुरान और हदीस से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि ये महीना मनहूस है। इस्लाम जो है ये बहुत ही प्यारा मज़हब है हमारा, तो इसमें किसी भी दिन को मनहूस नहीं समझा जाता। ये तो हम लोग हैं जो मन घड़त किस्से बना लेते हैं। किसी ने अपनी नानी दादी माँ से सुना, किसी ने किसी औरत से सुना, तो ये इस तरह के वो करने लग गए काम। तो जिनका इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं होता, जो ऐसा समझता है वो बिद्दत करता है, और बिद्दत जो है वो शिरक होती है। दीन को हम किसी भी तरीके से दीन में कोई भी चीज़ शामिल नहीं कर सकते। हमारे नबी पाक ने कभी भी इस चीज़ को या किसी महीने को या ख़ास तौर से सफ़र के महीने को मनहूस नहीं समझा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस महीने का मनहूस नहीं कहा, किसी इस्लामी किताब से, किसी हदीस पाक से, कहीं से भी साबित है ही नहीं कि ये महीना मनहूस है, तो हम क्यों इस्लामी महीने को हम मनहूस कहते हैं। तो ये दौरे जहालत की बातें हैं जब लोग इस तरह का अकीदा रखते थे। और हैरानगी मुझे तब होती है जब मैं पढ़े लिखे लोगों में ये चीज़ देखती हूँ कि इस्लाम में कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से दाखिल कर देते हैं कि ये ऐसे करने से ऐसे होता है, हालांकि उनको पता बिल्कुल भी नहीं होता। आप इस्लामी किताबों का मुताला करें तो आपको पता चलता है कि क्या हमारे मज़हब में जायज़ है, क्या नहीं जायज़। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग इस मनहूस महीने को समझते हैं कि मनहूस है, अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे लिए जैसी सोच रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करूँगा। तो जी, हम ये जब मनहूस समझेंगे और अपने ज़हन पे नफ्सियाती तौर पे सवार कर लेंगे कि ये मनहूस है, और हर वक्त सोचते रहेंगे कि ये महीना जो है मनहूस है, ख़ास तौर से घर के मर्दों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नहुसत वाला है। तो फिर अल्लाह ताला का ये है कि कुछ ना कुछ नुकसान आपका हो जाता है और आपका अकीदा और पक्का हो जाता है कि ये भी महीना मनहूस है। जैसे कई लोग मन्नतें मानते हैं, बजाय दुआ मांगने के मज़ारों पे सजदे करते हैं और शिर्क करते हैं, और यही समझते हैं कि ये बुज़ुर्ग जो है इन्होंने ही हमारी दुआ कबूल करनी है, इन्होंने ही हमारे सारे काम करने हैं। कई पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, बाबे जो होते हैं उनसे तावीज़ लेते हैं, और यही सोचते हैं कि यही शख्स हमारे मुश्किलात का हल इनके पास ही है, हालांकि अल्लाह ताला जो है वो शहर से करीब है। और आप ख़ुद सोचें कि इस महीने में अगर अल्लाह ताला आपका कोई नुकसान करना चाहे तो कोई रोक सकता है, और अगर अल्लाह ताला चाहे आपका कोई फ़ायदा करना तो कौन है जो इस महीने आपको रोक सकता है। अगर आपको खुशियाँ मिलनी है इस महीने तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला ने देनी है, और अगर आपको कोई दुख मिलना है इस महीने में तो वो भी अल्लाह ताला की ही तरफ से है। इसमें इस महीने को बुरा कहना या इस महीने को मनहूस समझना इंतहाई बिद्दत का काम है, और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस महीने में कोई को मनहूस समझ के लोग शादियां इस महीने में नहीं करते, कारोबार नहीं करते, तो कारोबार को शुरू नहीं करते कि उनका अकीदा ये बना होता है कि ये इस महीने में हम कुछ भी करेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। ख़ास तौर से घर के मर्दों के लिए तो ये महीना बहुत ही नहुसत ज़्यादा समझा जाता है, और इस नहुसत को दूर करने के लिए लोग अपने तौर पर इसका हल भी ढूंढते रहते हैं। काले चने उबाल कर बांटते हैं, आटे की गोलियां बनाकर पानी में बहाते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं ताकि इस महीने की नहुसत हमें नुकसान ना पहुंचा सके और हमारे रिस्क में बरकत रहे, हमारा रिस्क ख़त्म ना हो जाए। अगर ये महीने ना भी हों तो सदका तो बुलाओं को टालता है, और सूरह मुज़म्मिल जो है उसकी आप रोज़ तिलावत कर सकते हैं। ये वैसे भी रिज़्क़ की तंगी को दूर करती है, तो आप रोज़ाना ये कर सकते हैं। सदका भी आप रोज़ भी दे सकते हैं, चाहे अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपके पास तो थोड़ा सा ही सदका आप रोज़ भी दे सकते हैं। अगर रोज़ नहीं, महीने में एक बार या 2 महीने बाद, तो आप सदका तो हर महीने दे सकते हैं। तो इस महीने को मनहूस समझ कर इस महीने में सदका खैरात करना
یہ بالکل بھی اسلامی لحاظ سے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے جو کہ یہاں اس سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوتے، ان کو جتنا مرضی سمجھائے۔ تو آپ دیکھنے والے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔ تو میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یا کچھ بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرے جو اسلامی لحاظ سے اور جو ہمارے اسلام میں ہے تو کوئی بھی دن مہینہ منحوس نہیں ہوتا، تو آپ بھی اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، تو اس بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے آپ۔ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے آپ کوئی کام نہیں کرتے، برکت نہیں ہوتی، تو اس مہینے میں کچھ بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی طرح میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کالی بلی اگر سامنے سے گزر جائے تو وہ سائیڈ پہ ہو کے تھوک پھینک کے اور پھر آگے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ بلی کے منحوست جو نحوست ہے وہ دور ہو جائے۔ استغفر اللہ، کالی بلی بھی اللہ نے ہی بنائی ہے، کوئی وہ انوکھی چیز تھوڑی ہے۔ تو بلیوں میں تو ویسے بھی جمعرات کے دن اکثر جو بلیوں میں جو ہے وہ دوسری جو چیزیں ہیں، ہوائی چیزیں جو ہے وہ اکثر جمعرات کو آ جاتی ہیں، کہ بلیوں میں ہر بلی میں نہیں ہوتا، اور یہ کالی بلی سے ہی نہیں ہے کہ کالی بلی میں ہی ہوتی ہے کچھ اور کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو یہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو بلی میں کیا طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بلی ٹال دے گی کہ اگر بلی گزر گئی اور آپ کا نقصان نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، اور اگر بلی 100 دفعہ بھی گزر جائے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر نقصان آپ کا لکھا جا چکا ہے تو چاہے بلی نہ بھی گزرے تو وہ آپ کا نقصان ہو کے رہے گا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نے دن، مہینوں اور ہفتوں کو منحوس بنایا ہوا ہے۔ تو ہر کام ہمارا جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا، ہم چاہے جتنا مرضی مزاروں پہ سر ٹکرا لیں، جو مرضی کر لیں، جو اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مزار پہ، خاص طور سے عورتیں جو ہوتی ہیں، شرک میں سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، مردوں کو میں نے کم دیکھا ہے، مگر عورتوں کو میں نے بہت زیادہ ہے جو شرک میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو مزاروں پہ اکثر عورتیں جاتی ہیں اور سیدھے جو مزار ہوتا ہے اس کی طرف منہ کر کے کعبہ چھوڑ دیتی ہیں اور مزار کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتی ہیں اور مزار کے آگے ماتھا ٹیکتی ہیں۔ یہ تو وہی ہندوؤں والا کام ہے کہ ہندو جیسے اپنے عبادت کی جگہ پہ اپنے جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں خدا، تو ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ مزار کے آگے سجدہ کرتی ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس عمل سے عورتوں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ عورتیں ہی سب سے زیادہ شرک کرتی ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور آپ کو اگر میری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی حدیث پاک لے لیں، قرآن پاک دیکھ لیں، کسی میں بھی سفر کے مہینے کا منحوس نہیں کہا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ کسی بزرگ، کسی پیغمبر، کسی اولیاء نے کچھ بھی اس مہینے کے بارے میں یہ نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ منحوس ہے مہینہ۔ یہ دور جہالت کی باتیں ہیں، جب لوگوں کو اسلام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔